দেখি কিভাবে মেশিন গায় খাও এটা আবার কি ঠুঙ্গা কি বেছে এটা দেখি কত পিস কারণ কত ये अफलातुन मिठाई है 300 का आधा किलो है 300 रुपए किलो কত কত अफलातुन मिठाई कितना करके 300 रुपए का आधा किलो है आधा केजी इधर में आधा किलो है 300 रुपया आधा केजी 300 টাকা কেজি নেব ওই টোরে ওরে টমাটাই আছে 600 টাকা হ্যাঁ কারণ আছে 600 টাকা না ওই লোটা না কিছু খাই না লিখে নাই মজা না जैसे शिलाजीत कम दाम है शिलाजीत अब भैया ये क्या है हाँ शिलाजीत क्या असली वाला है हाँ हाँ भाई ये थोड़ा खाता है थोड़ा दे दो শিলাজিৎ কি করবো এটা খালে লাস্টিং বেশি হবো শিলাজিৎ খাবা শিলাজিৎ কোন আছে টেস্ট করে टमाटो सॉस দিয়ে समोसा খাও সারিটা समोसा টেস্টি समोसा গরম প্রয়োজন সারিটা রস্ত ঝাল চাটনি দিয়ে समोसा খাই যান সারিটা রস্ত টেস্টি समोसा গরম প্রয়োজন সারিটা